स्ट्राइक कर पाकिस्तान 9टी आतंकी अड्डा उपरे ताको गोटे बड़ जवाब मिली आम कहीपर जो भली पहलगाम से रक्तर होली खेली तार गोटे करारा जवाब तांको मिली। प्रथम तो कहबा जो ऑपरेशन करा जायछि तार ना दिया जायछि ऑपरेशन सिंदूर, अर्थात जो महिला मानक आगरे सेमानकर स्वामी को हत्या करी सेमानकर मथारू सिंदूर लिभे देथिले गोटे बड़ा मेसेज दबाकू चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे जो सिंदूर को लिभे तार प्रतिशोध आम सिंदूर ऑपरेशन माध्यम नौचु एवं से जो 9टी आतंकी अड्डा को ध्वंस कर लश्कर ई तैयबार अच्छी जैश ई मोहम्मद आतंकी अड्डा रही जोटी से ट्रेनिंग दिया एवं ये जो लोकेशन्स गुड़ाक आम कहीपर जो जो स्थान आपणकर हमला कर किसी पाक अधिकृत काश्मीर अच्छी एवं पाकिस्तान मूल भूखंड किसी रही। तो भारत गोटे तार पराक्रम गोटे आम कहीपर प्रदर्शन देती जेतेबेले पाकिस्तान एयर डिफेन्स सिस्टम को भेद करी सेठी सक्सेसफुली मिशन सेठी क्यारी आउट करी पुणी फेरी आसवा यहाँ सब बड़ उपलब्धि। एवं जो कथा कहुचे जो प्रति जवाब थिला मेजर्ड आपणकर फोकस्ड एवं नॉन एस्केलेटरी अर्थात सीधा ताकू कह सीजर प्रिसिशन अटैक अर्थात जमती आम कईची जिते कौन कपड़ा काटू ताकू जमती आम निर्दिष्ट भाव में एपट सेपट हम ना पूरा माप चुपर काटू ये एक्जाक्टली से मापी चुपिक अटैक कर सिविलियन डैमेज अधिक हेबना बा जीरो रही आपड़ जदि देखिए जे जैश ई मोहम्मद जो अड्डा को ध्वंस कर देखिए सीधा सड़क जो मिसाइल जाकि केमी तार लेयर को भेद करी ऊपर पूरा तल पर्यंत भेद कर 600 पाखापाखि आतंकवादी से ट्रेनिंग नौते तो सेठी पूरा दृढ़ भाव में से जो घर भीतर को भेद करके आतंकी अड्डा को सेठू ध्वंस कर बर्तमान पाकिस्तान जदि कौन सी परिस्थिति से रिटालिएट करे भारत सरकार तार प्रति जवाब देवाई प्रस्तुति पूरा रखी तो यहाँ भारत आम कहीपर 1971 एवं 1999 पर बड़ गोटे पाकिस्तान उपर बड़ हमला ताकू जवाब देते भारत जो सब बेले लोक कहती भारत हूँ गोटे लेनिएंट लिबराल अब ये भारत सीधा सड़क तार गोटे जवाब देती माध्यम जे आम लिबराल हो पारू किंतु आमर ए उदार नीति को आमर दुर्बलता बोली धरी नवा उचित नुहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कथा कहते जे प्रति जवाब दिज्व आमर पहलगाम जो आतंकी हमलार प्रति जवाब दि जाए से जो कहते अनइमाजिनेबल अकल्पनीय से अकल्पनीय भाव में दि जाए जदि आवश्यक पड़े जदि पाकिस्तान कौन सी परिस्थिति रे पुणी माने गोटा रिटालिएट करे मिस एडवेंचर जोटा दुस्साहस करे ताले से दुस्साहसर जवाब आउरी दृढ़ भाव में दब एवं एमती भी हो पारे जे भारत जो भाया प्रस्तुति कर पाकिस्तान को खंड विखंडित कर दे पारे सेठी जेमती 1971 मसीह पाकिस्तान सहित जो युद्ध है से युद्धरू आउ गोटे पाकिस्तान दिभाग होकर बांग्लादेश सृष्टि है ये आउरी गोटे राष्ट्र से सृष्टि न हो से कथा कहीहबनी बालूचिस्तान को पूरा सपोर्ट दब एवं बर्तमान पाकिस्तान भितर जो बालूचिस्तान प्रदेश अच्छी से भी खुशी होती से कहते भारत सरकार सहित आम अच्छु। तो बर्तमान जो गोटे कथा आम देशवासी समस्त आश्वस्त ही रहा दरकार भारत एयर डिफेन्स सिस्टम पूरा फुल प्रूफ अच्छी किसी हबार ना एवं जदि कौन प्रकार क्षति पहुँचा चाह पाकिस्तान ताहले सी तार आम कही पूरा नरेंद्र मोदी जो मूड अच्छा तार निशान को पूरा मिटेई देवा मूड अच्छे। बर्तमान भारत चाप सृष्टि करवा हफिज सईद को किभली प्रत्यर्पण कर मौलाना मासूद अजहर जी की आउ गोटे बड़ आतंकी तो जहाँ को आम मौलाना मासूद अजहर को 1999 मसीह कांदाहार जितेबले विमान अपहरण होता से से पाकिस्तान जेल आमको सरेंडर करने पड़ता कारण विमान मुकुलिया ये दुई जन भारत काल हो रही तो से दी जन को निपात भारत खोजुव जमती आपंकर ओसामा बिन लाडेन को से पाकिस्तान लुचेक रखी माने पाकिस्तान रखी जे अमेरिकार गण संहार करता ओसामा बिन लाडेन से अमेरिका आसिक सर्जिकल स्ट्राइक करी अबोटाबाद ओसामा बिन लाडेन को मारी भारत लोकंर गोटे इच्छा अच्छी सेमती मौलाना मासूद अजहर हफिज सईद को सेमती मारिया
କାଲି ହଫିଜ ସଇଦର ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସିନି ହଫିଜ ସଇଦ ମାନେ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି କିମ୍ବା ତା ଭାଇର କ୍ଷତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଫିଜ ସଇଦର ପୁରା ଠିକାନା ଉପରେ ପୁରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ କରିଛି ଭାରତ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ତାକୁ ଭାରତ। ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଡନ୍ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତ ଏକଥା କୌଣସି ବାହାର ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିନି। ଯାହା ବିବିସିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିବିସି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବି କେତେ ସଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସର ବ୍ରିଫିଂ ହେଲା ସେ ବ୍ରିଫିଂରେ ବି କହିପାରି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିନି। ତ ଗତ ଥରକା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2019ରେ ବାଲାକୋଟରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ତ ବାଲାକୋଟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ। ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବିମାନ ସେପଟରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ମିଷ୍ଟେକଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସଏଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସସମ୍ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ୱାଘା ବର୍ଡର ଦିଗରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକଥା କୁହାଗଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲାନି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ନ ଛଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ୱାର୍ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯଦି 2019ରେ ଭାରତ ସରକାର କହିଦେଇଥିଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରିଫିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ବଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସେଭଳି କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯିବା ଦିନ ଦେଖିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷ କରିଚାଲିଥାଏ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କୀଙ୍କର ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ବି ସବୁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ତାପରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜିତିବେ ଏଥିରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଏ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ହେଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ହିସାବରେ ଏ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳେଇ ହିଁ ରହିବ କାରଣ ସେଠିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଲା ମୌଲାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମୁଲା ମୌଲାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବ। ଏବେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଫ ମୁନିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେ ମୁଲା ମୌଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସିଏ ସେଠି ଶାସନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ କବ୍ଜାରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ସେମିତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଏ ଆଜି ବ୍ରିଫିଂ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭାରତ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନାଁରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଭାରତକୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ସ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ସେଠି ତାদের ଜଣେ ମୁସଲିମ ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କରାରା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଆତଙ୍କୀ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଇସଲାମ ନାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।